भगवान दियंती ए संसार रे सबू ए वैज्ञानिक अन्य सब कर पवन के सृष्टि कर पानी के सृष्टि कर अग्नि के सृष्टि कर भगवान कौन दियंती भगवान जहाँ दियंती ये मनीष ता दे पारे ना भगवान सृष्टि कर कौन धर्म कर्म सृष्टि कर ना ये मनीष भगवान कौन दियंती ठीक से भली अनेक प्रकार उदाहरण दे महाप्रभु कहते ये मनीष तैयारी कर ए मनीष मंदिर तैयारी कर ए मनीष देवता समस्त को ये मनीष तैयारी कर आउ कई नह मनीष को तैयारी कर आमे देवादेवी पूजा करुछंती ए मंदिर ए समस्त को आमे पूजा करुछंती किंतु आमको जे ये सृष्टि की आनी आमे जहाँ पाखरु जन्म नहीं ताकू केबे पूजा करना हंती ए संसार रे समस्त को आमे पूजा करुछंती जति को तैयारी करिछंती आमे जहाँ को तैयारी करिछंती ताकू पूजा करुछंती आमको जे तैयारी करिछि आमे केबे ताको कथा मने पकाइछंती से कथा मने नहीं भगवान कौन दियंती ठीक से भली कूलर टी आम घर रखते फैन टे रखते फैन बुलुछि किंतु ए पवन टी देछि के भगवान कौन दियंती जानी पारिबा आमे चुली रे काठ भर्ती करंती आमे अग्नि रे घियो ढालती किंतु अग्नि टी ताको के देछि भगवान कौन दियंती तेणु करके आम गढ़िया खोलती आम पोखरी सब विभिन्न प्रकार नाल रोग सब खोलती भर पानी जाइए ना भगवान कौन दियंती ये सबको जाना पर भगवान कौन दियंती आम तथापि बुझी पारती ना जदि आम सत्य बुझी पारते भगवान कौन दियंती आज ये मनीष कहीं रोगक्रांत हुआ आज ये मनीष कहीं रोगक्रांत हुआ सत्य के आम पाखे ना आज सत्य के नहीं बोली आज आम रोगक्रांत होती बड़ सान भाई भौणी बंधु बांधव एमान भितर सब अहंकार भरी चली आम कारण भगवान जहाँ जाइए से कथा को मन पकई ना ये शरीर टाक तो जाइए किए ना तो बाप माँ ये परमात्मा पसंद देला के ना मु जाने नहीं भगवान कौन दियंती भगवान कौन दियंती बोली जानिया पाई हेले हमको कौन दरकार ना टे भक्ति दरकार भक्ति जदि आम पाखरे सत्य के रहिबो आ मुक्तिर पथ हमको आपे आपे देखा हो तेणु भगवान कौन दियंती से कथा आम निजुक निज जानी पारती ना जिते आम जानी जा भगवान कौन दियंती भगवान कथा क्या भूलिया भगवान कथा सब मन रखि कारण जड़े जदि आउ जन को कटु भाषा कही दिए भगवान कौन ये जन को कहते राजनीति कर राजनीति करने पाप नुह राज्यनीति की संभाल राज्यटा केमिति सुरक्षित तेणु राज्य को संभाल ताको कहते राजनीति ये से राजनीति नहीं ना कौन राजनीति ना जो राजनीति करुछु तोर कौन लाभ पाऊ से कथा तू निजी को जान राज्यर केबे मंगल करने चेष्टा करना हूँ सदा सर्वदा निजे बंचिया चेष्टा करुछु मो महाप्रभु जगत राजनाथ बलियार भुज कहले भगवान कौन दियंती जानी पारिलु तो जदि भल कर्म करिथिबु आउ थरे तू पुणी जो आसन रे बसिछु से आसन रे बसिबु तेणु जदि कुकर्म करिथिबु से आसन तो पाई आउ नथिबो ये होछि महाप्रभुर उदाहरण कारण जोथि पाई तते मु पठाइछि जदि ठीक कर्म करिबु बाबू रे ठीक जगह रे आसी पहुंचिबु जदि भूल कर्म करिथिबु बाबा रे आउ तोर स्थान नाही भगवान कौन
ଦିଅନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭାବର କଥା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଲା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଭକ୍ତି ରସ କଥା ଇଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ବାହାରି ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଉଧରିବ ପ୍ରାଣୀ। ଏଣୁ କରି ଭଜୁଥିବା ନୀତି ହରି ହରି ଏ ଭବ ସଂସାର ଦିନେ ହୋଇଯିବା ପାରି। ସିନା ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ଆମେ ପାରି ହେଇଯିବା, ପାରି ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା? ସେପଟେ ଲୋକ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଯଦି ସେପଟର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ପୁଣି ବାଡ଼େଇବେ, ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ବିବାହ କରୁଛି, ଇଏ ଘର ଯାହା କଲା କଲା, ଯଦି ସେ ଘରେ ଯାଇକି ସେଭଳି କଳି କରେ ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ ବାହାର କରିଦେଲେ ରଖିବେ? ବାପାରରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଭଗବାନ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁରେ ତୁ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବୁ ତୋ ପୁଅ କେବେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବ? ଏପଟ ଆଉ ସେପଟ କଥା ଭଗବାନ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ? ଭକ୍ତି ରସ ବାଣୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭକ୍ତି ବାଣୀ ଭକ୍ତିରୁ ମିଳେ ମୁକ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଲା ପରେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛି? ହରି ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ଧରିଲୁ ମନେ ଏ ଜୀବନ ଗଲା ନାଶ। ହରି ନାମ ଥିଲେ ତୁଣ୍ଡରେ ତୋହର ବଢ଼ିଯିବ ତ ବିଶ୍ୱାସ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର କଥାକୁ ମାନୁନାହିଁ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି କର୍ମ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପାଳିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମଣିଷ ଗୋଟେ ଛେଳି ପାଳୁଛି, କାରଣ ତାର ଆଗୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏ ଛେଳିଟି ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ପଇସା ବିକ୍ରି ହେବ, ନଚେତ୍ ମୋର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଝିଅ ବାହାଘର ପୁଅ ବାହାଘର ଏଥିରେ ପୁଣି ମୁଁ କିଣିବି ନା, ତାକୁ ହାଣିବି। ହଣା ଖାଇବା ନା ହାଣିବା? ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ହାଣିଦେବା, ଯୋଉ ଜୀବଟି ମଲା ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏକ, କର୍ମ ଭିନ୍ନ। ଆଜି ଏ ମଣିଷ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଜାତି ଭେଦକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବାବୁରେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯଦି ଆମେ କଂସେଇର କର୍ମ କଲେ ଆମର ପରିଚୟ କୋଉଠି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯଦି ମାଦ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଆମର କୋଉ ଜାତି? ଆଜି ଜାତି ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହଣାକଟା ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାରରେ ଯେ ଥରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଏ, ମୋର ତ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ।